बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। वॉल्यूम 10 को खोलो, ये मुतालबा पाकिस्तान में हमेशा किया गया, लेकिन वॉल्यूम 10 को किसी ने नहीं खोला। अब ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पहुंच गया है। इस मुतालबे की बुनियादी वजह क्या बनी? पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ISI ने वॉल्यूम 10 में किस किस्म की तफ्तीश की? पाकिस्तान के सियासी खानदानों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि अब एक दूसरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा मंजर आम पर आ गया है। पहला जो तारा था वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को डिक्लेयर किया है और दावा किया कि वो पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तारा है। सियासी उफक पर पाकिस्तान के ये जो दूसरा तारा नमूदार हुआ है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में जब भी सियासी जमातों की करप्शन का जिक्र आता है ना, तो लोग अक्सर ये मुतालबा करते हैं कि जनाब आप वॉल्यूम 10 खोल दें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कभी भी इस मुतालबे को मेटेरियलाइज नहीं किया गया। अब यह मुतालबा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पहुंच गया है और अल मशहूर ब्रॉडशीट ने यह मुतालबा किया है कि वॉल्यूम 10 तक उन्हें एक्सेस दिया जा सके। और फिर उनकी कुछ गुजारिशात हैं और ये गुजारिशात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने पेंडिंग है। 22 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी और फिर ये फैसला किया जाएगा कि आपने वॉल्यूम 10 खोलना है या नहीं खोलना। वॉल्यूम 10 के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो आपने हमेशा सुनी होंगी कि इसमें हाउस ऑफ शरीफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और फिर इसके अलावा दीगर ख़ानदान जो करप्शन में मुलविस थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठी की गई और उस इंफॉर्मेशन को कभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुख्तलिफ दरखास्तें आती रही, लेकिन अब ब्रॉडशीट का जाना बहुत सारे सवालात को ना वो जन्म दे रहा है। आपको याद होगा कावे मूसवी का मैंने इंटरव्यू किया और उसमें नवाज शरीफ ने जब कहा कि आज देखो हम सुरखरू हो गए, तो कावे मूसवी ने एक जुमला कहा था कि जनाब अगर कोई ये समझता है कि वो आज सुरखरू हुआ तो यकीनन वो सुरखरू नहीं हुआ और ये उसका क्लेम जो है वो गलत होगा। बाद में उसने ये भी कहा कि ये उन पर मुनहसर है, ये उनका हक है कि वो अपने आप को इनोसेंट जो है वो क्लेम करें, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मालूम पड़ जाएगा। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला जो है ना इस वक्त पेंडिंग है। इसकी टाइमिंग को आपको बहुत याद रखना चाहिए। उस वक्त जब नैब की तरफ से दरखास्तें जा रही हैं मरीम नवाज की, जो बेल एप्लीकेशन है यानी जो जमानत थी, उसको कहा यह जा रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए और नैब खुद जा रहा है, कोई और नहीं जा रहा, नैब खुद जा रहा है कि इनकी जमानत जो है उसे मनसूख किया जाए। तासुर ये मिलता है कि नैब के ज़रिए और बाकी इदारों के ज़रिए तमाम केसेस को ख़त्म करके मरीम नवाज को वो इलेक्शन में उतरवाना चाहते हैं, जो भी इलेक्शन कमिंग होंगे, और फिर ये कहेंगे कि देखा हम हर तरफ से सुरखरू हो गए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बरतानिया की अदालतें और दीगर अदालतों के फैसलों को अपने हक में ये हमेशा जो है वो इस्तेमाल करता रहा हाउस ऑफ शरीफ। अब कावे मूसवी साहब जब ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पर फ्लैश की ना आज, तो मैंने फौरी तौर पर कावे मूसवी से रब्ता किया। आप में से बहुत सारे लोग ना कावे मूसवी को पसंद नहीं करते फॉर दी ऑब्वियस रीजंस कि पहले वो कुछ कहते रहे, बाद में वो अपने बयानात से पीछे हट गए। पाकिस्तान को पैसा दें, पाकिस्तान को पैसा लुटा दिया जाएगा, फिर लोगों ने मुझसे रब्ता किया वगैरह वगैरह। ये आपको वो कहानियां अपने तौर पर सुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे लिए ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल था कि अब ऐसा क्या हुआ कि कावे मूसवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और उनसे तकाजा कर रहे हैं कि हमें एक्सेस जो है, जो इस रिकॉर्ड तक जो है वो मुहैया किया जाए। कावे मूसवी के सामने मैंने 4 सवालात रखे और इनका जवाब जो है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब ये सवालात की नोयत क्या थी वो मैं सवाल साथ साथ आपके सामने रखता भी जाऊंगा और फिर जो जवाब थे वो भी हम आपको सुनाएंगे कि कावे मूसवी साहब जो हैं वो अपने इस इंटरव्यू में जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वॉल्यूम 10 के हवाले से वो क्या हैं और वो वॉल्यूम 10 तक एक्सेस क्यों चाहते हैं और उनके नज़दीक वॉल्यूम 10 के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो हाउस ऑफ शरीफ के लिए जो मेथडोलॉजी अपनाई गई और जो दीगर लोगों के लिए मेथडोलॉजी अपनाई गई, यानी जो तरीकाकार था इन्वेस्टिगेशन का, और फिर उनका जो नाम हाउस ऑफ शरीफ का कैसे ओमिट किया गया, ये तमाम सवालों का जवाब जो है वो कावे मूसवी ने अपने इस इंटरव्यू में दिया है। ये मुतालबा है ब्रॉडशीट का कि वॉल्यूम 10 को खोलें और वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानियों का हक है और अगर हमें ये एक्सेस दे दिया गया तो हम पाकिस्तानियों के सामने ये तमाम रिकॉर्ड जो है उसे पब्लिक कर देंगे। और फिर व्यूअर्स, जो सबसे अहम चीज़ थी, जो इस पूरी खबर का पेग है
اور جو آج کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے نواز شریف کے بارے میں تفتیش کی. یہ کاوے موسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس والیوم 10 کے اندر چیزیں موجود ہیں. پاکستان کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی تفتیش کرتی ہے اور پھر کاوے موسوی صاحب جو ہیں وہ انہیں سیلیوٹ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی کی جو بڑی محنت کے ساتھ اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ طریقہ کار بتایا جائے جس کے ذریعے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی گئی ہے. ویورز، جو پہلا سوال تھا میرا کاوے موسوی سے جو میں نے آج کیا اور اس کا انہوں نے کمپریہنسو جواب بھی دیا اور وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جناب وائی براڈ شیٹ، یہ ٹائمنگ کیوں اس کی امپورٹنٹ ہے اور آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نا پیسہ پھنسا ہے پاکستان کے پاس، ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے ہم اس کو جانچنا چاہتے تھے. آئی ایس آئی ٹاپ انٹیل کی بنیاد پر شریف فیملی، ان کے خاندان اور دیگر لوگوں کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پھر ان کا کیا موقف تھا، کیا فائنڈنگز انہوں نے ظاہر کی، وہ ہمیں بتایا جائے. یہ وہ کہتے ہیں. پہلا سوال جو کاوے موسوی سے کیا گیا اس انکوائری کے حوالے سے اور پھر براڈ شیٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان جانا، اس پر انہوں نے کیا کہا، یہ جواب جو ہے ان کا ملاحظہ کیجیے. Because we want to establish the methodology that ISI et al. Used to find the assets that they were claiming. At that time, they were claiming against Mr. Sharif and his family. As I confirm again, we didn't find a cent against of illicit money by the Sharifs, but then again, we were taken out of that investigation. So I am not in a position to say whether that investigation was bona fide or not, but I want to see the methodology that was used. I have a pretty good idea about the methodology that was used. اور پھر جو دوسرا سوال تھا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی یعنی آئی ایس آئی کی بہت زیادہ کوشش ہے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہاؤس آف شریف اور دیگر لوگوں کے بارے میں. یہ ان کا کیٹیگوریلی کوٹ ان کوٹ جو ہے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ان کا جواب جو ہے وہ سنیں کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. We have come across hard information, I repeat, hard information, credible information, that there was significant collusion between corrupt officials at NAB who conspired against the people of Pakistan, against the intelligence services of Pakistan who were assisting in trying to find the stolen money. اور پھر ایک سوال جو میں ہمیشہ مجھ سے بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ کاوے موسوی نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بعد میں سٹیٹمنٹ دی اور ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر منحصر ہے، یعنی assumptions of innocence کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ انٹائٹلڈ ہیں، پرفیکٹلی انٹائٹلڈ. جب تک کوئی قانون کے اندر کوئی چیز پروف نہ ہو جائے assumptions of innocence کا جو فیکٹر ہے وہ ہمیشہ پریویل کرتا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے، یہ بھی سنیں. اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ پاکستان کے اندر والیوم 10 کی ہمیشہ سے بازگشت رہی ہے، لیکن وائی براڈ شیٹ، اور اس کے اوپر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ جو ٹائمنگ ہے اس کے متعلق جو میرا سوال تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف آپ سے رابطہ کرے اور پھر آپ کو کہے کہ جناب پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہاؤس آف شریف مجھ سے رابطہ کرے یا کوئی اور کرے، کسی اور طرف سے جو رابطہ ہو یا ان کے وکیل جو ہے مجھ سے رابطہ کرے. اور ان کا جواب کیا تھا یہ بھی ملاحظہ کیجیے. Because Bollywood was always closed and people wanted that in Pakistan, not Kaveh Musavi or anyone outside the Pakistan, but the people in Pakistan wanted Volume 10 to be open. But when I see broadsheet there to adopt the methodology, I am really in a confused frame of mind that why Kaveh wanted that. You want the House of Sharif to knock at your door and say, look, Kaveh, back off, and we can talk about that. Okay, let the record speak for itself. The House of Sharif have never knocked on my door. I have never ever spoken to any member of the Sharif family. Never. So let that be the headline of your, I have never been approached by any member of the Sharif family. I have never spoken to any member of the Sharif family. Mr. Sharif is perfectly entitled to the presumption of innocence. And he is perfectly entitled to say that he is innocent. And I've hired Sardar Khosa
the former Attorney General of Pakistan, to go in there and try and get that order. And if I succeed in getting that order, well, then I will lay it open before the people of Pakistan so they can see what really went on. और फिर इस पूरे इंटरव्यू का जो मेन सवाल था कि क्या वाकई ISI के पास हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से बहुत सारे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं, जो मेरा सवाल उनसे किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन थी इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, और फिर फर्दर वो क्या कह रहे हैं ये भी मुलाहिजा कीजिए. So you really believe that ISI, the spy agency of Pakistan, has a lot against the Sharif family and the methodology, and you No, I think they did a very credible investigation, and I like to see, and I take my hat off to them. I like to see their methodology. Look, what they said in that volume is not a decision by a court. In order for the conclusions to be acceptable, a court would have to adjudicate the issue. What I'm interested is, I take up my hat off to ISI for having done this investigation. I will lay the methodology that ISI used in front of Sir Anthony Evans, in front of the arbitral tribunal, and say this investigation is a valid one, and we ought to see where the evidence leads us. We believe the evidence leads us to the claim that this should not be a $30 million award. This should be a $1.93 billion award. And after this, do you think that House of Sharif will contact you? You'll have to ask the House of Sharif. I don't know that. अब इस आखिर में जो सवाल मैंने उनसे किया कि इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या, वॉल्यूम 10 का, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो इसमें दिलचस्पी होगी, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम इसे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने रखेंगे और उस मेथडोलॉजी की बुनियाद पे अपना केस लड़ेंगे. क्योंकि मैं उन्हें कहता रहा कि आपने इन्वेस्टिगेशन अपनी की थी और आप क्यों अपनी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन है उसे छोड़कर जो सेकेंडरी सोर्स है पाकिस्तान में किसी एजेंसी का, यानी जिसकी एक अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, आप उसकी बुनियाद पर जाना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसे मेथडोलॉजी को देखना चाहता हूँ, और क्योंकि हमें इस इन्वेस्टिगेशन से निकाला गया, और अगर जब आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी. और अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी तो फिर आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं, किसी की इनोसेंट होने का दावा किस तरह किया जा सकता है. इसीलिए उन्होंने कहा कि ये उनका हक है, ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर द इंजम्पशंस ऑफ बीइंग इनोसेंट, वो कर सकते हैं. यही वो बात हमेशा से करते रहे कावे मूसवी. आज रिविजिट करने का बुनियादी मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 22 तारीख को सुनवाई करेगी और वॉल्यूम 10 खोला जाता है या नहीं खोला जाता. व्यूअर्स, आपको अब ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो दूसरी आंख का तारा है ना, वो हमें जो सियासी उफक है उस पर नजर आ गया है, और काकड़ साहब ने आज साबित किया कि वो वाकई ही आंख का तारा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का. निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाजुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे. जनाब आपसे जो पहले बैठा हुआ था ना, वो भी यही कहता था, आप तो सिर्फ निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, किसी की बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की बेस्ट चॉइस हैं? ये आपके फ़ैसले और आपका आने वाला जो कल है, अगले 6 माह, वो बता देगा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या फ़ैसले किए. सिर्फ मसला इसमें यह है कि आपका कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं होगा. वोटर एक मुंतखब नुमाइंदे का गिरबान तो पकड़ लेता है, लेकिन आपका गिरबान कौन पकड़ेगा, ये पाकिस्तान के लोग जो है ना, ये यकीनन एक दूसरे से सवाल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं. फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाजुल हक काकड़ ने 9 मई को चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले वाक़यात पर भी मायूसी का इजहार किया और कहा कि इस हवाले से कानून पूरी तरह से रास्ता अपनाएगा. 9 मई वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को क्यों नहीं भूल रहा, ये भी एक सवाल है, चूँकि वो जिस चीज़ का मैंडेट लेकर आए हैं वहाँ पर ऑब्वियसली यही बात होती है कि 9 मई जो है वो हम भूलने नहीं देंगे. इसीलिए जो कुछ पिछले 1.5-2 माह में हुआ पाकिस्तान में आपके सामने है. लेकिन निगरान काबीना का आकर ये कहना और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आकर ये कहना, ऑब्वियसली ये बहुत सारे सवालात जो है, एक कॉन्टीन्यूटी आपको पॉलिसीज़ की नज़र आएगी जो शहबाज शरीफ हुकूमत की थी. एक आंख का तारा जो था वो क्या कुछ करता रहा, और फिर दूसरा आंख का तारा आकर उसकी कॉन्टीन्यूटी आपको पाकिस्तान के अंदर जो है नज़र आएगी. आज काबीना के पहले इजलास के बाद अपने पहले इजलास में काकड़ साहब को बतौर ख़ास 9 मई वाक़यात को मेंशन करना क्यों याद आया? ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूटी है. क्या शहबाज शरीफ के बाद एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी आंख का तारा भी अब मंजर आम पर आ गया है?
بالکل آ گیا جی. یہ ٹوٹا ہوا تارا اسے کہیں, اسے آنکھ کا تارا کہیں, دوسرا تارا کہیں, دھومدار تارا کہیں, بٹ انہوں نے اپنا جو رنگ ہے اور اپنی جو روشنی ہے وہ پھیلانا شروع کر دی ہے. عمران خان, شہریار افریدی اور دیگر رہنماؤں کی 9 مئی واقعات میں عدالت کی طرف سے دیے گئے ضمانتی فیصلوں کے بعد یہ مدعا کتنا کمزور ہو گیا. جب آپ اسے پرسیو کریں گے نا پاکستان کی عدالتوں کے اندر اور عمران خان صاحب کا ایک کنیکشن جوڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ اس پورے کیس کے اندر کتنی جان ہے. شہریار افریدی کا کیس آپ کے سامنے ہے, دیگر لوگوں کا کیس آپ کے سامنے ہے, تو اس کے بعد اس کا کھڑا رہنا اس عدالت کے اندر یا کسی بھی عدالت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا آسان ہوگا. اس لیے سائفر کے معاملے پر FIA نے عمران خان پر ایک کیس کر دیا ہے. ویورز, آپ کو یہ بتائیں کہ کاکڑ حکومت اب اس 9 مئی بیانی کو کیسے آگے بڑھائے گی. نگران حکومت کا جو فوکس ہے وہ معیشت اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے تھا, یا پھر 9 مئی واقعات کے کیسز اور اس پر ایک انویسٹیگیشن کی جو وہ بات کر رہے ہیں. کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف قیادت کی مشکلات کا جو کاکڑ حکومت میں مزید بڑھنے والی ہیں, اور لیول پلینگ فیلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اور خان صاحب کی اور PTI کی جو مشکلات ہیں مجھے زیادہ پہلے سے نظر آ رہی ہیں. اور پھر 3 ماہ والی نگران حکومت کیسے 9 مئی والے دفن شدہ مدعے کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ایک ایسا نگران وزیر اعظم دے رہا ہے جس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت لمبے عرصے کے لیے لایا گیا ہے؟ اور پھر آپ کو ویورز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, انتہائی اہم سوال ہے کہ کاکڑ حکومت PDM کی معاشی پالیسیاں کیسے جاری رکھے گا. پہلے وہ معاشی پالیسیز جو تھی وہ خراب تھی. جاوید لطیف کہہ چکا کہ جناب ہمیں افسوس کہ 2017 والا پاکستان ہم عوام کو نہیں لٹا سکے, یعنی نواز شریف والا پاکستان. پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان اور حکومت اور معیشت کہاں پر کھڑی ہے, کیونکہ وہ کنٹینیوٹی اگر لے کر آئیں گے تو وہاں تو صرف اور صرف تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر وزیر اعظم کاکڑ اور 9 مئی کا مردہ گھوڑا, 9 مئی کا نام لے کر کاکڑ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا جا رہا ہے, پاکستان میں دیگر جماعتوں کو خوش کیا جا رہا ہے, یا پھر انہوں نے اپنے ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں حکومت کے قیام کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے؟ ویورز, یہ آج کی 2 ہماری خبریں تھیں. انشاءاللہ اگلی خبر میں, اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا کچھ لوگوں کی جو آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, ایک خبر آئی ہے. اس خبر کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ عمران خان کی رہائی اور ریلیف کے حوالے سے دنیا کے دیگر جو وزرائے خارجہ ہیں, ایمبیسیڈرز ہیں, ممالک کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں, ان میں کیا باتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.